Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahul adzim. Para pemirsa yang dimuliakan, kita bertemu kembali setelah sekian lama, dan ini Ramadan yang ketiga pada masa pandemi Covid. Kita mulai dulu 2020 bulan akhir April atau bulan Mei. Dulu kita yang pertama menggunakan bahasa Arab, Inggris, kemudian Indonesia. Nah, malam hari ini kita akan menyampaikan, atau saya akan menyampaikan tentang an-niyah. Niat ini adalah hal yang sangat penting, karena menurut sebagian ulama, niat itulah yang membedakan satu jenis ibadah dengan ibadah yang lain. Nah, contoh, kita sholat maghrib tentu usolli fardhal maghribi. Sementara ketika sholat sunnah, maka niatnya yang diucapkannya adalah beda. Sehingga niat atau dengan niatlah sesuatu bisa dibedakan. Dia jenis amalan yang fardukah misalnya, atau yang sunnah, seperti itu. Itu diantara fungsi niat. Nah, niat itu merupakan faktor terpenting di dalam ibadah, sehingga dianggap tidak sah sholat tanpa berniat, seperti itu. Sementara secara umum, niat adalah ar-raghbah fil qalbi, keinginan dalam hati yang kemudian biasanya diiringi dengan tindakan yang semata-mata dikhususkan atau dikarenakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini saya akan menyitir, yaitu Al-Imam Tharib bin Abdullah. Beliau ini salah satu dari kalangan tabi'in. Nah, beliau menyampaikan sholahul qalbi. Jadi baiknya amalan hati itu bisolahil amal, bisa menyebabkan adanya amal yang baik. La wasolahul amal, dan adanya amal yang baik itu juga bisolahin niyah, karena adanya niat yang baik. Ini menunjukkan bahwa niat itu sangat penting, sesuatu yang berupa keinginan dalam hati kemudian diwujudkan dalam tindakan. Dan itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai kemudian ada kitab di sini yang dikarang oleh Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Idrus, namanya Kitabun Niyat, kitab tentang niat. Bapak Ibu para pemirsa bisa sendiri. Kita ketahui, sering mendengar dari para penceramah tentang pentingnya niat, sehingga dalam hadis riwayat Bukhari Muslim sampaikan innamal a'malu binniyat. Jadi segala sesuatu perbuatan tergantung niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi perbuatan sesuatu atau perbuatan orang itu tergantung yang diniatkan. Nah, di sini menceritakan bagaimana dulu orang zaman Rasulullah. Ada yang hijrah itu karena lillahi ta'ala, tapi ada yang misalnya hijrah karena urusan dunia atau wanita. Makanya faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, barang siapa yang dia berhijrah karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya itu ya dapat pahala karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan karena kanjeng Nabi. Tapi ada juga wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha au imra'atin yunkihuha. Jadi barang siapa yang satu hijrah itu hanya karena ingin keperluan dunia
atau karena ada seorang wanita yang ingin dia nikahi, fa hijratu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya itu ya tergantung yang diniatkan. Niatnya dunia ya yang didapat adalah dunia. Kalau kemudian ingin perempuan, saya itu ada perempuan namanya apa, tahun prokes siapa lupa saya, itu ada yang hijrah itu karena mengejar wanita tadi, maka dia tidak dapat pahala hijrah yang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini menunjukkan bahwa niat itu penting. Dapat pahala tidak seseorang dalam berbuat sesuatu itu tergantung niatnya. Nah, kemudian sampaikan sini niatul mu'mini khairun min amali. Ini hadis rahu BHP. Jadi seorang mukmin itu ketika dia berniat, belum dia lakukan saja niat ini, masih niat baik ya, itu insya Allah sudah dianggap bagus. Contoh bapak ibu ini pengen umroh, pengen haji, walaupun belum kesampaian, masih tertunda sekian tahun, tapi sudah dapat pahala apa? Karena niat yang baik. Maka niatul mukmini, niatnya orang mukmin khairum min amali, dianggap itu sudah lebih baik dari walaupun belum dilaksanakan. Terkait dengan bulan suci Ramadan, Bapak Ibu sudah tahu, saya hanya mengulang di sini bahwa niat itu ya beda-beda. Kalau kita Imam Syafi'i mazhabnya ya nawaitu shauma ghadin an ataifat di syahri Ramadan hadhihi sanati laita. Tapi ada yang seperti mazhab Maliki, misalnya nawaitu shauma syahri Ramadan kullihi lillahi ta'ala. Berniat untuk 1 bulan langsung, misalnya itu menurut mazhab Imam Malik. Tentang perkara niat Bapak dan Ibu itu ada banyak kaidah hukum fikih di bawahnya, sehingga kemudian ada kitab namanya Al-Ashbah wan Nadhair. Kitab jenis ini banyak, tapi yang dikarang dari mazhab Imam Syafi'i itu ada yang dikarang Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti, wafat tahun 1505 Masehi. Imam Jalaluddin As-Suyuti ini ya bukan nama asli. Nama asli beliau itu Al-Imam Abdurrahman bin Abu Bakar bin Muhammad Plus. Nah, kemudian digelari Al-Jalaluddin, Imam Jalaluddin As-Suyuti. Ini salah satu ulama besar Islam dari mazhab Imam Syafi'i. Beliau lahir di Mesir, di daerah As-Sud namanya itu, sehingga kemudian dikenal Jalaluddin As-Suyuti. Nah, dalam kitab Al-Ashbah wan Nadhair itu beliau juga menulis tentang persoalan niat. Dari hadis tadi innamal amalu binniyat, kemudian ada kaidah al-umuru bimaqasidiha. Jadi sesuatu itu atau sejumlah perkara itu tergantung bimaqasidiha, tergantung dengan niat. Ayyuhal mustami'ina muhtaramin, nahnu tahaddasna an qadiyat niyah fi hadhihi lailatul mubarakah fi syahri Ramadan, walhamdulillah naltaqi ba'da yani sanatain min qira'atil kutub bil lugha al arabiyyah wal ingliziyah wal indonesia. Tahaddasna an niyah kama qulna inna niyah amrun muhim jiddan fil Islam, wa amma hiya nahnu naqul ar-rahbah fil qalbi fi an yutabbika rajulun yani syai'an bi fi'li wa yaqsudu bi hadzal fi'l yani innama li ajli Allah azza wa jalla fa nusammi hadza bi an-niyyah. Fa qala ba'dul ulama minhum Syekhuna Mutarrib bin Abdullah wa huwa min at-tabi'in, yani salahul qalbi bi salahil amal wa salahul amal bi salahil niyyah. Mada na'rif min huna anna niyyah hiya muhimmat jiddan min ahamil umur fil Islam, hatta qila inna salahil amal la yahdus illa bi salahi an-niyyah. Wa hunaka mawjud kitab nusami bi kitab an-niyyah al-lafaw al-habib Muhammad bin Alwi al-Idrus Fas, yumkin tajiduhu atau tajidu hadzal kitab di Jakarta atau di kasiri
من الأماكن. وكما قلنا إن الإمام جلال الدين السيوطي وهو من كبار فقهاء أو العلماء من مذهبنا الشافعي وولد بمصر وألف كتابا يعني نسمي الأشباه والنظائر وكتب هذا الموضوع عن النية في كتابه هو وأخذ حديث كما رواه البخاري والمسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وكتب هذا وتحت هذا الحديث كتب قاعدة نسمي بالأمور بمقاصدها. هذا هو ما شرح وفسر وبين شيخنا الإمام جلال الدين السيوطي في كتابه الأشباه والنظائر. فقيل في الحديث أيضا ما رواه البيهقي يعني إن المؤمن إذا نوى شيئا خيرا في قلبه فهو خير من عمله. يعني نية المؤمن خير من عمله ولو لم يطبق أو ولو لم يفعل شيئا مما قصد به في قلبه وإنما قد نوى خيرا من نيته أو في قلبه. فمن هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى هناك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. من هجر إلى مدينة من مكة لأجل هجرة فأجره يعني إلى الله أو عند الله. وأما من كان يهاجر من مكة إلى المدينة كما قيل في الحديث لقصد الدنيا أو لقصد امرأة يحبها هو فكانت هجرته ليس لله عز وجل وإنما لأهل الدنيا أو لأجل المرأة. فنسأل الله يعني أن نكون من المسلمين والمسلمات خيرا في عملنا وأن نكون يعني من عباد الله الصالحين. Ladies and gentlemen, here we have just discussed about the importance of what the so-called an-niyah, intention. An-niyah or intention is always something deeply embedded in our heart. So here one of the Imam, we call it Mutarrib bin Abdullah, and he is one of the Tabi'in. We call it in Islamic history as Tabi'in. Those who follow the Sahaba, and Sahaba those who follow and embrace Islam with Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syekh Mutarrib bin Abdullah has said that Salahul qalbi bi salahil amal. Yani our hearts actually will be good when we are doing something which is good. And good deeds will not happen unless and until someone has good intention, someone possess good thing in his heart. This is what Syekh Mutarrib bin Abdullah want to emphasize, that intention or good intention an-niyah has an important or has played the important thing in our life. What we call intention here an-niyah can be seen as the desire of anyone's in his heart to do good deeds just because of Allah subhanahu wa ta'ala, just for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, no other interest other than just for or in the name of Allah subhanahu wa ta'ala. And this is, we call it yani an-niyah. And those who perform hijrah, we call it, who migrated from Mecca to Medina during the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, if someone did that hijrah or migration from Mecca to Medina is only for Allah and because of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, then he will get the rewards. But for those who migrated from Mecca to Medina at the time just because of women someone wants to get married with, or for another intention that has no relation with Allah and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, then that person will not get any reward from Allah, because his migration, his hijrah is not because of Allah subhanahu wa ta'ala, is not
for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. So here I want to emphasize again that Al-Imam Baihaqi in hadith said, Niyatul mu'min khairun min amali. The Prophet Muhammad said, what narrated from Imam Al-Baihaqi, Niyatul mu'min khairun min amali. If a mu'min has good niyyah intention in his heart, then it is better than he is directly doing what he desired. Even though when he did something good directly, that's more better because he has good intention niyyah and he has good deed, or he has done something which is good. So here I would like to inform that we have Al-Imam Jalaluddin Suyuti, one of the famous ulama. He also mufassir and also jurist min Ahlul Fiqh min al-Fuqaha. He has written a book under the title of Al-Ashbah wa Nadhair. In his book, in the first chapter, Al-Imam Suyuti also has emphasized and noted down about what we call it an-niyyah or intention. And some other kaidah of fiqh also follows under this hadith or under this chapter which Imam Suyuti has written. You may find it maybe in library in some university if you wish. Bapak dan Ibu, demikian yang kita sampaikan untuk pembukaan pada malam hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kita akan sambung insya Allah pada besok malam insya Allah. Yani ayyuhas syabab wa ayyuhal ikhwan, يعني نختتم يعني في هذه الليلة المباركة عن موضوع ما نسمي بالنية. سوف نستمر غدا إن شاء الله. Ladies and gentlemen, thank you for joining us and watching us in this night, and inshallah we shall be continuing tomorrow night inshallah. See you later, and once again thank you for watching us. Syukran lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi, Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim.